Saat panjenengan arasa aseman ataupun bersin ben betok, tulian montu tisu kaangku notop elong ben lesan. Mari seneka buang tisu ke tempat sampah. Lamun tak bekta tisu guna aki lengan atas panjenengan kaangku notopen elong ben lesan. Salam sehat reng-bereng kadinto RSUD Ar-Rozi. Sing melayani sepenuh ate, inti kesuksesan kadinto.